So, kabalo ka mo sa meaning sa verb. So, ikaw, Mark. So, verb, very good. Verb is an action. So, give Mark a 2 clap. 1, 2, 1, 2. So, very good. So, what's the name ng verb? What is verb? So, verb is a word that show an action. So, ang verb is mao ni akong ginalihok daily or every day. So, unsay kabalo ay unsay mga example sa verb? Ikaw mo at John. So, very good. Ang ilang ibang action ganina. So, si Angel kay nag-clap their hands. So, mao na ang verb, ang clapping. Very good. Another example is the girl is jumping. The girl is the subject. So, unsa man ang gibuhat sa girl? Jumping. So, nakasabot ra ba? Unsa ang verb? So, very good. Now, kabalo ba mo nga ang verb kay naay tulo ka buok types? Kung wala mo kabalo, ato na susihon kung unsa ang mga tulo ka verb sa atong lesson. So, there are 3 types of verb. So, unsa taha ang number 1, 3 types of verb? Mao siya ang action verb. So, unsa taha ang action verb? Action verb tells what the subject is doing mentally or physically. So, mao ni siya ang verb na atong ginabuhat in our head and our body or in our physical, the mentally and physically. So, what is the example of the action verb? Is the girl ran to school. So, ang action verb ni I is mao ni siya gibuhat nga mentally o physically. So, the girl is the subject. So, unsa may gibuhat sa girl? Nag-run siya. So, mao na siya ang action verb. Gibuhat nato physically and mentally. The second one is the linking verb. So, unsa man ang linking verb? So, linking verb is to show an action instead of they connect those subject to the word that describe them. So ang linking verb is mao ni siya ang subject na nag-connect or ang word na nag-connect to describe an action word. So, nakasabot na ba? So, ang example ana niya kay the bear is hungry. So, the bear is mao siya ato subject. The subject, the bear. What is our subject? The bear. So, ang linking verb naging man siya na connect to the subject of word that describe them. So, unsa may naka-describe sa link sa ato ang bear? Ang nag-describe niya is hungry. Nag-hungry ang bear. Pero, unsa man ang naka-connect niya para maka-describe sa action sa bear, sa atong bear? Is this. That is. So, atong linking verb is mao din na siya ang atong connection sa isa ka word para maka-describe sa ato ang bear. Bear. So, the bear is hungry. Nakasabot na ba? Alright, nakasabot na. And the last one is
So,